इन बेचारियों के बाज के पास तो उनकी लाशें उठाने वाला कोई रिश्तेदार ही नहीं बचा। किस तरह इनको छुरियों से छुरियों से ज़बह किया गया, पहले हाथ पैर बांधे गए। इनका जुर्म क्या है? न ये पॉलिटिकल है, न इनको किसी पार्टी की वजह से मारा गया है, न किसी मुल्क के ये एजेंट हैं, न ये किसी एजेंसी के एजेंट हैं। इनको सिर्फ इसलिए मारा गया कि ये अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते। हमारी तारीख है बीबी पाक की शहादत से लेकर आज तक 1431 सालों में अनहाय आलम में शियों को कत्ल किया जाता रहा है और 72 साल से शिया पाकिस्तान में कत्ल हो रहे हैं। जिन्होंने मुल्क बनाया था उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जिन्होंने कायद आज़म को काफिर आज़म कहा था, नऊज़ुबिल्लाह, और जो पाकिस्तान को नजिस्तान कहते थे, उनकी औलादें आज दंदना रही हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर है। हकीकत अमर यह है कि किसी भी हुकूमत ने पाकिस्तान के शियों को कभी भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। जितनी भी, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, जितनी पार्टियां हैं, जब ये इक़्तिदार से बाहर होती हैं तो ये बड़ी हमदर्दी करती है। जब इक़्तिदार में होती हैं तो फ़िरौनियत, रऊनत इनके ऊपर छा जाती है। कुरान मजीद ने कई जगह फरमाया है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। दूसरी जगह फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। दोनों जगह कहा बल अहयाउन। एक जगह फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, एक जगह फरमाया व इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। ये शहीद तो अपने नैल को, मकसद को पहुंच गए। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। हुजूर के दौर में कुछ लोग ऐसे थे जिनको हुजूर की नसीहत भी फायदा नहीं देती थी। वो अपनी मंजिल को पहुंच गए। या हारो हमदान मैयमुत यरनी, वो कब्र में मौला अली की ज़ियारत करेंगे। कब्ज़ रूह के वक्त उन्होंने यकीनन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत की है। वो तो अपने हदफ को पहुंच गए। रियासत की जिम्मेदारी होती है अमन मुहैया करना, रोजगार मुहैया करना, सिक्योरिटी फराहम करना। जनाब इमरान खान साहब ने सबसे बड़ी तो तौहीन रसूल मकबूल ये की कि उन्होंने अपनी हुकूमत को रियासत मदीना का नाम दिया। इनकी पूरी हुकूमत में एक काम बता दें। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को अजान भी सही आती है, नमाज भी उस बेचारे को आती है, इसलिए कि वो कलमा पढ़ रहा था तो वो भी गलत ही पढ़ रहा था बेचारा। एक आध दफ़ा अधूरा कलमा जो उसने पढ़ा, अल्लाह उसको हिदायत करे कि वो, एक तो ये बहुत बड़ी जसारत उसने की कि ये रियासत मदीना में यूं कत्लेआम होता है। रियासत मदीना में यूं रोड्स के ऊपर नामूसें लूटी जाती हैं। रियासत मदीना में यूं पुलिस गर्दी होती है, यूं एजेंसियां लोगों को पकड़ के ले जाते हैं और उनकी पिटाई करती हैं। 72 घंटे तक लटकाया गया है शियों को, जवानों को। और जब वो वापस आए हैं 11 सालों के बाद या 2-3 सालों के बाद, तो उनको घर वाले पहचान नहीं सके। जो खूबसूरत जवान गए थे वो इंतहाई बदसूरत बूढ़े बन के बेचारे वापस आए। इसी को रियासत मदीना कहते हैं। लिहाजा हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई प्रोटेक्शन देगी, सिक्योरिटी देगी। शाम और इराक में अपनी खिफ़त का बदला लेने के लिए दाइश ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रुख किया। हमारा सवाल है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये जहाज भर भर के शाम से, दमिश्क एयरपोर्ट से, या वो जो हमास के पास एयरपोर्ट था, ख़ास तौर पे हलब का, अलेप्पो का, वहाँ से जहाज भर भर के कौन ले आया था? दहशतगर्दों के। जो पाकिस्तान से ज़ियारत पे जाते हैं शिया या सुन्नी भी बेचारे मुहिब्बे अहले बैत, उनको तो पकड़कर एजेंसियां पिटाइयां कर रही हैं।
चार चार साल उनकी पिटाइयां होती हैं, उनको माजूर करके वापस भेजा जाता है। जो भर्ती हुए थे दाइश के लिए, जिन्होंने हजरत यूनुस का रोज़ा गिराया, बीबी ज़ैनब का रोज़ा डैमेज किया, इमाम हुसैन के रोज़े पर उन्होंने दूर से बाकायदा गोले बरसाए, बम मारे, सुसाइडिंग अटैक्स किए, 21 और 2700 कैडेट्स को और लोगों को एक एक दिन में कत्ल करके दरियाओं समंदरों में लाशें डाल दी। उनको सजा क्यों नहीं दी गई? क्या हुकूमत नहीं जानती कि लुधियानवी सैकड़ों कत्लों में मुलविस है? क्या हुकूमत नहीं जानती औरंगजेब फारूकी सैकड़ों कत्लों में इन्वॉल्व है? हुकूमत नहीं जानती? ये दो मैंगल, एक रमज़ान है, दूसरा मौलवी है, कराची में रहता है, ये दनदनाते फिरते हैं और शियों के कत्ल के फतवे देते फिरते हैं। क्या मुआविया आज़म को हुकूमत नहीं जानती वो कितना बड़ा दहशतगर्द है? ये 6, 7, 8, 10 मैक्सिमम, रात को मैं लिख रहा था, 10 लोगों को अगर हुकूमत पकड़ ले, मैं लिख के देता हूं, पाकिस्तान में कोई कत्ल नहीं होगा। इनको पकड़ ले, बस पकड़ के अंदर कर दे, इनको दहशत फैल जाएगी। आज तक हमारी 11 लाशों को लेकर हमारी बहनें, बेटियां, माएँ ठिठर रही हैं, सिसक रही हैं, बिलक रही हैं। हुकूमत एक कातिल को नहीं पकड़ सकी, उस रमजान मैंगल को नहीं पकड़ सकी जो 3 दिन या 4 दिन पहले वहां दनदना रहा था कि हम जल्दी हजारा को मारने वाले हैं, और 3 दिन के बाद हजारा का कत्ल हो गया। जिसने कहा था हमने 100 हजारा मारा था, अब 100 मारेंगे, सेंचुरी पूरी करेंगे, उसके अल्फाज रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। जनाब इमरान खान साहब के अपने इंटरव्यूज मौजूद हैं जिनमें वो ये फरमा चुके हैं कि मुझे बाकायदा सिपाह साहबा वाले मिले और उन्होंने मुझे कहा कि एजेंसियां हमें यूज करती हैं शियों को कत्ल करवाने के लिए। क्या जो इमरान खान साहब को मिले थे उनको अरेस्ट किया है इमरान खान ने, या अरेस्ट करवाया है? एक मजाक है, एक जंगल का कानून है जो पाकिस्तान में चलाया जा रहा है। मैं यहाँ पर अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन के इस जुमा के इज्तिमा से तमाम शियायान अमेरिका की तरफ से ज़बरदस्त एहतजाज करता हूँ, प्रोटेस्ट करता हूँ। जो जिनायात अहले तशी के खिलाफ हो रही हैं, खा वो हज़ारा हो, नान हज़ारा हो, पूरे मुल्क को मक्तल बनाया जा चुका है। ये जो मुफ्ती आसिफ जलाली था, इसने जब बीबी पाक के हक में जसारत की, उसके बाद से ये जंग शुरू हुई है। मुआविया आज़म ने जो मुतनाज़ा बिल पास कराने की कोशिश की, वहाँ से ये जंग शुरू हुई है। तो मुआविया आज़म को क्यों नहीं पकड़ा जाता? आसिफ को जो जलाली है उसको क्यों खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो शियान अली को काफिर कहता फिरे और रवाफिज कहता फिरे? ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं ये वही ग्रुप कर रहा है जो सिपाही साहबा लश्कर जंगवी कहलाता है। जो दाइश, अलकायदा, तालिबान, ये नए नाम बदल बदल कर आ रहे हैं। हम वज़ीर आज़म से बिल्कुल नहीं कहेंगे, हमें उनसे कोई तवक्को या उम्मीद नहीं है। हम जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उनसे गुजारिश करते हैं। हम ISI के सरबराह जनाब जनरल मलिक फैज़ बाबर साहब से दरख्वास्त गुजार हैं। इफ्तिखार बाबर साहब से हम दरख्वास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो अज खुद नोटिस लें और हमारी शिया कौम का कत्ल आम बंद कराएं, ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। इसलिए कि हमने पाकिस्तान बनाया था और हमारी ही पाकिस्तान बचाने में भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद शिया थे, अल्लामा इकबाल खुद तफजीली शिया थे, हबीब बैंक वाले हाजी हबीब जिन्होंने कई साल के लिए तनख्वाहें दी थी वो शिया थे। नवाब ऑफ महमूदाबाद ने अपनी रियासतों में से, स्टेट्स में से जागीरें और प्रॉपर्टीज़ बेचकर मदद की थी, वो भी शिया थे। MM हाशिम जो पहली क्रीम थी पाकिस्तान की, वो खुद शिया थे। फातिमा जिना खुद शिया थी, जिना की पूरी फैमिली शिया थी। हम समझते हैं कि हमारे लोगों ने बड़ा काम किया और जनरल मूसा इन्हीं हज़ारा कौम का फ़र्द था जिसने 65 की जंग जीती थी।
مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ان کے لوگ اقتدار ہاتھ میں لے رہے ہیں جنہوں نے سکوت ڈھاکہ کیا تھا اور جو جنگ ہار گئے تھے اور جنہوں نے ہمارا آدھا ونگ ختم کر دیا، آدھا پاکستان ختم کر دیا. آج وہ مالک بنے بیٹھے ہیں اور جنہوں نے جنگیں جیت کے دی ہیں اور جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، ان کو یوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ یا وہ قتل ہو جائیں یا ملک بدر ہو جائیں. ہم امریکہ کے شیعہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہزارہ سمجھا جائے. ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے بزرگوں بھائیوں عزیزوں کے ساتھ ہیں. کوئٹہ کے مظلوم ہزارہ شیعہ اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں. انشاءاللہ جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا، جب تک دہشت گردی پاکستان سے ختم نہیں ہوگی، ہم انشاءاللہ العزیز اس جد و جہد کو جاری و ساری رکھیں گے. اگرچہ وقت ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے، میں جلدی جلدی ایک بات اور عرض کر کے پہلے خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ناقہ صالح کو جنہوں نے قتل کیا وہ لوگ 4 تھے. 4 لوگ تھے جنہوں نے وہ پوری جنایات کی حضرت صالح کی قوم کے، مگر سزا جو ملی وہ ساری قوم حضرت صالح کی تباہ ہو گئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شام سے بیویاں روتی ہوئی بے مکنا و چادر بیچاری ابھی حال میں لٹ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بلکتے بچوں کو، یتیم بچوں کو لے کر آ رہی تھی، تو وہ بد دعائیں کر رہی تھی. ان کی بد دعاؤں سے داعش تباہ ہوئی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انہی بیوگان کی بد دعاؤں سے یہ کرونا وائرس آیا ہو. ایسے نہ ہو کہ کوئی اور ایسا وائرس آ جائے اس کے بعد کہ پوری دنیا ہی تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے. اس لیے اس ظلم کو روکا جائے. حضرت داؤد کی قوم کے 40,000 لوگ برے تھے، 60,000 اچھے تھے. پورا لاکھ تباہ ہو گیا کہ 60,000 نے بروں کو روکا کیوں نہیں. لہذا فرض ہے پوری قوم کا. میں اپنے سنی بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. جو ایک انسان کو قتل کرے، قرآن کہتا ہے اس نے انسانیت کا قتل کیا. اور پھر النفس بالنفس ہوتا ہے. قرآن دیکھیں ذرا، العین بالعین ہے، الانف بالانف ہے، والجروح قصاص قرآن کا حکم ہے. جس طریقے سے ان کوئٹہ کے مظلوم ہزارہ شیعوں کو قتل کیا گیا ہے، چیف جسٹس حکم دے کہ اسی طریقے سے کند چھریوں سے ان کو ذبح کیا جائے، ان کے قاتلوں کو. اور قاتل حکومت کو معلوم ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت کو معلوم نہ ہو؟ یہ کس بات کی ایجنسیاں پھر تنخواہ لیتی ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ قاتل کون ہے؟ 5 وہاں ایف سی کی چوکیاں لگی ہوئی ہیں، جن چوکیوں کے بیچ میں یہ قتل ہوا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ کون سی گاڑی آئی ہے، کون سی گاڑی گئی ہے. مینگل کو شامل تفتیش کریں. ہمارے یہاں قتل ہوتے تھے تو رشتہ داروں کو پکڑتے تھے، 2-4 دن کے اندر وہ اگل دیتے تھے کہ قاتل کون ہے. ایک بندہ آج تک نہیں پکڑا گیا. بہرحال میں جن کا میں نے نام لیا ہے بسائیڈ عمران خان سے نہ ہم کوئی مطالبہ کریں گے، نہ ہمیں کوئی توقع ہے. جن کا میں نے نام لیا ہے، فوج، عدلیہ ہمارا ساتھ دے اور ہم غریبوں کو انصاف دلائے، ورنہ ہم مجبور ہوں گے کہ پھر یونائٹڈ نیشن میں جائیں. ابھی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا. الحمدللہ ہماری اپروچ ہو گئی ہے وہاں تک. اس نے کہا ہے کہ ہمیں بہت تشویش ہے جو پاکستان میں یہ ہزارہ کا قتل ہوا ہے. ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی چلے جائیں گے. میں جا بھی چکا ہوں ایک دفعہ وہاں پر. بی بی پاک کا مقدمہ لڑنے کے لیے گیا تھا، مگر اتفاق سے وہاں رجسٹریشن نہیں ہو سکی تھی. ہم بہرحال ہر دروازہ بین الاقوامی انصاف کا نوک کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اگر ہمیں پاکستان میں انصاف نہ ملا. مجھے یقین ہے فوج، عدلیہ اور شرفا ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے بھائی بہنوں کا قتل عام رکوائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व खैरु मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहलिहिल मयामीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल हक़ तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मोमिनीन कराम, पहला खुतबा हमारा उमूमन तक़वा, परहेज़गारी, ज़िक्र इलाही, नमाज व रोज़ा की तरग़ीब, हज व ज़कात व खुम्स की तरग़ीब, अम्र नही, विलायत व बरात की तरग़ीब, एहतराम वालिदैन, सिला रहमी, खुश अखलाक़ी वग़ैरह के उन्वानात पे होता है। तो आज क्योंकि उन्वान अम्र नही की बाबत ऐसा था कि मैंने सारा खुतबा आज शिया राइट्स के बारे में दे दिया, शिया जेनोसाइड के बारे में दे दिया। दूसरे खुतबे में उमूमन हम तौबा की दावत देते हैं, पहले तो अपने आप को, फिर अपने भाई बहनों को। अल्लाह करीम मुझे और आपको जहाँ जहाँ तक मेरी गुफ्तगू पहुँचे तौबतन नसूहा की किश्ती पर सवार होने की तौफीक दे। सात जुमा है, इस वक्त अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने पे, मुआफ़ करने पे माहिल होता है। अल्लाह से दरख्वास्त गुजार हूँ कि या अल्लाह, ये वो वक्त है जब समंदरों की, दरियाओं की मछलियाँ, जब जंगलों के दरिंदे और जानवर और हवाओं फ़िज़ाओं के परिंदे और हत्ता के फरिश्ते दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह उनको माफ़ कर दे जो जुमा पढ़ रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ बार इलाहा, हमारी कोताहियों की तरफ न देख, हमारे नक़ाइस, शॉर्ट कमिंग्स, कमबूद हयात की तरफ न देख, अपनी वुसअत रहमत की तरफ देख और हम गरीबों को माफ़ फरमा दे। ख़ास तौर पे इस कोरोना वायरस को जो पकड़ है इंसानियत की, हम इकरार करते हैं या अल्लाह कि हम मुजरिम हैं, हमसे कोताहियाँ हुई, हमसे गुनाह हुए, हमसे जुल्म हुआ, हमसे ताअद्दी हुई। या अल्लाह, इंसान के सामने भी जब रहम की अपील की जाए तो वो इंसान भी, सदर हो या वज़ीर आज़म हो मुल्क का, वो मान जाता है और वहाँ पर कोई आर्गूमेंट नहीं होती। तू तो बार इलाहा कायनात का खालिक है, तू तो माओ से हज़ार दर्जा ज़्यादा रहम दिल है, तेरे अंदर रहम है, तू मर्सीफुल है मेरे मालिक। हम गरीबों को ही रहम की अपील मंजूर फरमा ले और कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा दे। साथ में आज मेरे भाइयों, हमेशा अर्ज़ करता हूँ, आज फिर कहूँगा, तौबा करनी है डेली बेसिस पे। कल रात की जो मजलिस थी, मैं खलीफा साहब का शुक्रगुजार हूँ, बड़ा अप्रिशिएट किया इन्होंने कि कल की जो वाक़ई मजलिस थी, दर्स वाली मजलिस थी। कुछ चीज़ों में हमें तब्दीली करनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर लें। मसलन ये तब्दीली कर लें कि पता नहीं कितने दिन बाकी हैं। आजकल तो खुदा ही जानता है हम जिंदा बचते हैं नहीं बचते। कितने हमारे दोस्त चले गए, आलमोस्ट हर दूसरे दिन तो जनाजा हो ही रहा है, हर दूसरे दिन जनाजा हो रहा है। पता नहीं हम कब चले जाएं। ये जो फुर्सत के लम्हात हैं, हम जिंदा हैं, अपनी नमाजें ठीक कर लें, कुरान पढ़ लें, कुरान की तस्हीह कर लें, कलमा शहादत याद कर लें, कलमा तय्यबा याद कर लें, हलाल हराम समझ लें, कुछ अखलाकियात समझ लें, कुछ दोस्तों से माफ़ी मांग लें जिनके हमने हो सकता है हुकूक देने हो, कर्जा देना हो, जिनको हमने अजियत दी हो, तकलीफ़ दी हो। कुछ मरहुमीन को याद कर लें, कुछ जिंदों को याद कर लें, कुछ हमारे गुजरात वालों के बकौल अल्लाह तौबा कर लें। कब तक इस चक्कर में पड़े रहेंगे, इसकी बुराई उसकी बुराई। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी हमने एक कॉल दी थी कौंसल खाना के सामने, कोई बात नहीं, जो नहीं आए हमारे भाई बहनें, हम कोई उनसे गिला नहीं करते, मजबूरियां हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं। आज भी हम छोटी सी कॉल है हमारी, बिल्कुल मुख्तसर, बाहर ज़रा हम निकल के एहतजाज करेंगे, धरना होगा मुख्तसर। जो नहीं आए यकीनन उनकी मजबूरियां होंगी, अगर ओल्ड एज है, अगर बीमार हैं, अगर आ नहीं सकते, जॉब्स पे हैं, बिल्कुल हम खुदा न खास्ता नहीं कहते कि आप ज़रूर आए, मगर जिन्होंने तनकीदें की हैं कि ये क्यों रखा है, वो यहाँ फिरते रहे। हैरान हूँ मैं, इत्तेफाक से मैं यहाँ मौजूद था तो मैं वॉक करता हूँ, मैं वॉक कर रहा था, मैं देख रहा था कि वो यहाँ पर फिर रहे हैं बैक एंड फोर्थ, और नमाज का भी वक्त है, नमाज पढ़ के मैं बाहर निकलता हूँ जोर के बाद,
ان کو اتنی توفیق اللہ نے نہیں دی کہ نماز ہی پڑھ لیں آ کر، مگر تنقیدیں کرنے کے لیے تیار تھے، اپنے ذاتی کاموں کے لیے یہاں پھر رہے ہیں، ریسٹورانٹ میں کھانے لے رہے ہیں، وہاں جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو تھوڑی سی توبہ کیجئے میرے بھائی بہنوں، بلا وجہ تنقید مت کیجئے، بلا وجہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیے، ایک دوسرے کو برا نہ دکھائیے، بلکہ بڑے بڑے دعوے دار جو ہیں لیڈری کے، ان میں سے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ ہم جیسے کارکن گئے ہیں، ہم جیسے غریب گئے ہیں، یوں سمجھیے غریبوں کے لیے جانا تھا تو غریب ہی گئے ہیں۔ بڑے بڑے جو امیر رئیس کبیر اور لیڈر ہیں، جو ابا بنے ہوئے ہیں پوری ہماری قوم کے، ان میں سے تو کوئی بھی وہاں نہیں پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہم بہرحال جب تک ہمارے دم میں دم ہے انشاءاللہ دنیا کے ہر مظلوم کا ہم ساتھ دیں گے۔ اور یہاں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں لڑائی شیعہ سنی کی نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے اکٹھے رہے ہیں، یہ ملک شیعہ سنی دونوں کے لیے ہے۔ قائد اعظم نے کبھی نہیں کہا کہ میں شیعہ ہوں تو میرا حق زیادہ ہے، یہ شیعہ سنی اتحاد برقرار رہے گا۔ یہ دراصل جو لڑائی ہے حسینیت کی اور یزیدیت کی ہے، لہٰذا ہم انشاءاللہ جو حسینی ہیں ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے مشن سے وفا کریں گے، اور اللہ کے حکم سے حکومت پاکستان کو مجبور کر دیں گے کہ وہ انصاف دے یا پھر وہ رخصت ہو جائے۔ اللہ کریم آپ سب پر، ہم سب پر رحم فرمائے، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ جمعہ شروع ہو چکا ہے، اب یہ ہے کہ جمعہ معطل نہیں ہوگا، خواہ 4 بندوں سے ہوگا ضرور، 5واں میں ہوں، جمعہ ہوتا رہے گا۔ فجر بھی ہو رہی ہے، آلموسٹ میں 3-4 دن تو ہوتا ہوں، اگر آ سکے تو مہربانی فرمائے۔ اللہ کریم پوری دنیا سے شیعت کے خلاف جو ایک موومنٹ ہے نائجیریا میں، اللہ امن قائم کرے۔ ہمارے دوست، ہمارے ہم دورہ، ہمارے ہم مدرسہ آیت اللہ زکزکی کو اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے، ہمارے بزرگ دوست آیت اللہ شیخ عیسیٰ بحرینی کو بحرین سے اللہ آزاد فرمائے۔ سعودی عرب میں ہمارے اسی دور کے آیت اللہ نمر کے صاحبزادے کو پکڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو آزاد کروائے۔ سعودی عرب میں جو ظلم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان شیعوں کی مدد فرمائے۔ یمن میں جو محبان اہل بیت پر مظالم ہو رہے ہیں، شام میں بھی ابھی تھوڑے بہت پاکٹس داعش کی باقی ہیں، عراق میں بھی تھوڑی بہت پاکٹس باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان داعش کو برباد کرے۔ افغانستان میں بھی جو مظالم ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی جو مظالم ہو رہے ہیں، دنیا میں انحائے عالم میں جہاں جہاں شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ شیعوں کی مدد فرمائے۔ اور یہ جو اسرائیل کے پٹھو اسرائیل کو منوانے کے لیے شیعوں کو مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، اور ورنہ ان کو برباد کرے۔ فلسطین آزاد ہو، کشمیر بھی آزاد ہو، اور مظلومیت کی اللہ مدد فرمائے، اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وعلى سیدت نساء العالمین وبضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجت القائم المہدی۔ اللہم عجل لنا فرجہ وسہل لنا مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرت منا الیہ واجعلنا من المستشہدین بین یدیہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔